in real time, where every number speaks and every risk transforms into opportunity. Digital public services, secure, inclusive, efficient. From citizen identity to nation-scale decisions, powered by trust. Autonomous systems take flight. Safer skies, smarter response, precision from above. Language has no borders. Global teams, one purpose, connecting minds and technologies worldwide. From Tajikistan to 20 nations and beyond. One ecosystem of intelligence, bound not by distance, but by light. In the valley of Darvaza, the future converges, where the world's AI heartbeat begins. Powered by GPU, Daria AI, Tajikistan. امیدوارم خوب هستید. محترم معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان، اعضایان حکومت، ما بسیار شما رو قدم مبارکتون رو خیرمقدم میگویم و امروز چهاربینی ما AI Conf 2025. من عزیزجان عظیمی هستم، رئیس شورای ذهنی سنی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی جمهوری تاجیکستان و محترم اعضایان حکومت با اجازه شما از بگم که اکثر مهمانان از خارج هستند و می‌خواستیم یک welcome remarks از زبان انگلیسی پیشنهاد کنیم. Dear guests, we're privileged to have you all here today. Our team is prepared for months for this incredible moment to celebrate the achievements of our AI industry. We have over 200 guests who have assembled to chart the next path of AI's growth from Tajikistan. And just in this room today, we have companies, leaders of companies representing over $8.4 trillion of market cap. And for that, we say thank you for your trust in our AI industry and for the fact that you took your time to come here today. Thank you very much for coming. We appreciate it. Now, without further ado, I would like to introduce for the introductory remarks His Excellency Hokim Холикзоda, the first Deputy Prime Minister of the Republic of Tajikistan. Muhtaram Reis Marhamat. محترم نمایندگان سازمان و شرکت‌های بین‌المللی، کارشناسان و مهمانان گرامی، با احترام صمیمی اجازه دهید از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا از نام خودم اشتراکچیان این همایش بانفوذ کنفرانس بین‌المللی ذهن سنی را به شهر زیبای دوشنبه خیرمقدم گفته برای اشتراک در چنین پلتفرم‌های مهم مبادله تجربه و اندیشه ها اظهار سپاس نمایم. اشتراک در این چهاربینی سطح بلند سهمگذاری به‌واسطه هر یک شما را در رشد همکاری های بین المللی در ساحه تکنولوژی های معاصر بخصوص ذهن سنی بیان می نماید. امروز جهان معاصر به مرحله نوی رشد علم و تکنیک وارد گردیده است. ذهن سنی یکی از سمت‌های مهم این انقلاب رقمی به شمار می‌رود که با طور جدی اقتصاد، معارف، تندرستی، اداره‌کنی دولتی و عموما زندگی هر روزه انسان را دیگرگون می‌سازد. در عصر 21 ذهن سنی به یکی از مهمترین سمت‌های رشد علم و اقتصاد جهانی تبدیل یافته است. امروز ما شاهد آنیم که کشورها با استفاده ذهن سنی در ساحه‌های تندرستی، معارف، کشاورزی، انرژتیکا و اداره‌کنی دولتی پیشروی‌های نظررس به دست می‌آورند. اینچنین در زمان معاصر ذهن سنی همچون قوه پیشبرنده انقلاب صنعتی جهانی و محرک رقم‌نگرانی اعتراف شده است. ما درک می‌نماییم که استفاده ثمرناک آن می‌تواند امکانیت‌های نو را در ساحه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی هر یک کشور فراهم آورد. امروز جهان
шоҳиди сурати бесобиқаи пешрафт дар соҳаи зеҳни сунъӣ аз моделҳои бузурги забонӣ то платформаҳои интеллектуалии иҷтимоию иқтисодӣ гардидааст. зеҳни сунъӣ танҳо воситаи ёридиҳанда набуда, он ба қабули қарорҳо, ба нақшагирӣ ва дар маҷмӯъ ба тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсон ворид шудааст. мутобиқи арзёбиҳои коршиносони байналмилалӣ то соли 2030 зеҳни сунъӣ метавонад ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти ҷаҳонӣ саҳми бузурги худро гузорад. давлатҳое ки имрӯз заминаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва инсонӣ барои рушди зеҳни сунъӣ мегузоранд, фардо дар сафҳои пеши тараққиёти ҷаҳонӣ хоҳанд буд. ҳозирини гиромӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва сиёсати дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ба рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва технологӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳанд. бо ифтихор изҳор менамоям, ки Тоҷикистон дар минтақаи Осиёи марказӣ ҳамчун кишвари пешрафт дар таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ба ҳисоб меравад. зеро ҳанӯз соли 2022 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 қабул гардид, ки аввалин чунин санъат дар минтақаи Осиёи марказӣ ба шумор меравад. ҳамзамон соли ҷорӣ бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳдномаи махсуси Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ қабул гардид, ки аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун ташаббускори рушди зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ таҳким мебахшад. дар ин росто дар назар аст, ки маркази зеҳни сунъии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе таъсис дода шавад. дар доираи амалисозии стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 аллакай корҳои муайян анҷом дода шудааст. аз ҷумла марказ ва академияи зеҳни сунъӣ таъсис дода шуда, зиёда аз 750 мутахассисони ҷавон омода карда шудаанд. зиёда аз 10 стартапи миллӣ таъсис дода шудаанд, ки аксари онҳо дар бозорҳои байналмилалӣ мавқеи худро пайдо кардаанд. ба барномаҳои таълимии 10 донишгоҳи кишвар ихтисоси зеҳни сунъӣ ворид карда шуд. татбиқи лоиҳаи дарси зери сунъӣ дар 100 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ оғоз гардидааст. дар шаҳри Душанбе бо дастгирии ҳукумати кишвар минтақаи озоди зеҳни сунъӣ ҳамчун минтақаи махсуси инноватсионӣ таъсис дода шуд. бо иштироки роҳбарияти олии кишвар дар ноҳияи Дарвоз нахустин модели калони забонии миллӣ Сороэлеле муаррифӣ гардид, ки қадами таърихӣ дар роҳи соҳибихтиёрии рақамии кишвар мебошад. бояд қайд намуд, ки модели мазкур дар радабандии байналмилалӣ байни моделҳои сабуки таълимӣ ҷойи аввалро ишғол карда, аз фанҳои таърих, биология ва география натиҷаҳои беҳтарин нишон дод. ҳадафи асосии он мусоидат ба рушди тафаккури хонандагон буда, дар таҳлили мушкилоти инфиродӣ ба омӯзгорон ва хонандагон кӯмак мерасонад. лоиҳа пурра аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ таҳия гардида, метавонад дар оянда намунаи нодири рушди зеҳни сунъӣ барои забонҳои камистифодаи ҷаҳон гардад. тибқи арзёбии коршиносони шӯрои зеҳни сунъии назди Вазорати саноат ва технологияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони байналмилалӣ, то соли 2030 Тоҷикистон метавонад тақрибан 20 000 мутахассисони ҷавонро дар соҳаи зеҳни сунъӣ омода созад. ин ҳама иқдомҳо нишон медиҳанд, ки Тоҷикистон дар баробари истифодаи технологияҳои пешрафта ба ташаккули моделҳои миллии зеҳни сунъӣ ва идоракунии муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. мо тасмим дорем, ки дар 5 соли оянда пеш аз ҳама ба бозори меҳнати соҳаи зеҳни сунъӣ то 20 000 мутахассисони ҷавонро ҷалб намоем. то соли 2030 нақши рақамигардонии пурраи низоми идоракунии давлатӣ бо ҷузъҳои зеҳни сунъиро амалӣ созем. таъсиси маркази миллии ҳисоббарории пешрафтаро барои омӯзиши моделҳои зеҳни сунъӣ
در همکاری با شریکان خارجی راه اندازی نماییم. و مهمتر از همه تشکل اکوسیستم ملی اینواسیونی که تحقیقات، آموزش، تجارت و اداره‌کنی را در یک جا متحد میکند تطبیق نماییم. حاضرین گرامی، ذهن سیونی میتواند واسطه فرااقتدار برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی اقتصاد باشد. در بخش‌های کشاورزی، انرژتیکا، تندرستی و اداره‌کنی دولتی تطبیق تکنولوژی‌های ذهن سیونی امکان می‌دهند که قرارها دقیق‌تر و اداره‌کنی مؤثرتر گردند. ما چنین نظر داریم که ذهن سیونی باید نه تنها برای رشد تجارت بلکه برای بهتر نمودن سطح زندگی شهروندان استفاده شود. ذهن سیونی میتواند واسطه مؤثری رسیدن به هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد باشد، از جمله در سمت مبارزه با تغییریابی اقلیم، اداره‌کنی ذخیره‌های آب و بهبود خدمت‌رسانی‌های اجتماعی. در تاجیکستان که کشور کوهسار و دارای ذخیره‌های بوی آبی است، استفاده تکنولوژی‌های ذهن سیونی می‌تواند به اداره‌کنی آخرانه آب و انرژتیکا مساعدت نماید. ذهن سیونی ساحه‌ای است که نمی‌تواند در دایره یک کشور رشد یابد. از این رو ما جانبدار تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در سمت‌های تحقیقات، مبادله تجربه، سرمایه‌گذاری و تهیه معیارهای اتیکی می‌باشیم. تاجیکستان آماده است در دایره سازمان‌های منطقوی و جهانی برای پیشبرد برنامه‌های مشترک ذهن سیونی سهم می‌گذارد. با باوری گفتن می‌توانیم که تنها توسط همکاری‌های بین‌المللی با سوبیکت‌های اساسی جهانی ساحه ذهن سیونی می‌توان در این سر موفق گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان آماده است که همکاری‌های بین‌المللی را در ساحه ذهن سیونی گسترش داده آن را به یکی از سمت‌های مهم سیاست رقمی کشور تبدیل دهد. مهمانان گرامی، با پهن گردیدن تکنولوژی‌های رقمی مسئله اخلاق، معیارهای حقوقی و امنیت اطلاعاتی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. حکومت تاجیکستان جانبدار تهیه قاعده‌های بین‌المللی استفاده محصول ذهن سیونی میباشد که حفظ حقوق انسان، مخفیت معلومات و اعتماد جامعه را تامین نماید. بنابراین جمهوری تاجیکستان آماده است که در سطح منطقوی و بین‌المللی در تهیه معیارهای حقوقی جهانی عاید به ذهن سیونی، تامینات امنیت رقمی و استفاده اتیکی ذهن سیونی سرمایه‌گذار باشد. ما از همه کشورها و شرکت‌های اینواسیونی دعوت می‌نماییم که در این روندها با جمهوری تاجیکستان همکاری فعال داشته باشند. امروز سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ساحه ذهن سیونی به یکی از سمت‌های اساسی استفاده اقتصاد جهانی تبدیل یافته‌اند. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی، حجم عمومی سرمایه‌گذاری به تحقیقات و تطبیق ذهن سیونی در چند سال اخیر صدها میلیارد دلار را تشکیل می‌نماید. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در دولت‌های رو به ترقی نیز افزایش می‌یابد. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با جلب سرمایه خارجی برای رشد اکوسیستم رقمی و تطبیق ذهن سیونی توجه خاص ظاهر می‌نماید. سرمایه‌گذاری بین‌المللی در سمت ذهن سیونی نه تنها به رشد اقتصاد بلکه به بلند برداشتن سطح زندگی مردم و بهتر نمودن امکانیت‌های انسانی مساعدت خواهد کرد. در فرجام سخن می‌خواهم تاکید نمایم که ذهن سیونی برای انسانیت نه تنها یک نوآوری تکنیکی بلکه وسیله توانای پیشرفت، همکاری و رشد استوار میباشد. ما باید این امکانیت را با مسئولیت، با نظرداشت ارزش‌های انسانی و با روحیه همکاری استفاده نماییم. حکومت جمهوری تاجیکستان آماده است که در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و منطقوی برای تحکیم اقتدار علمی، رشد انفراستراکچور رقمی و تطبیق عمل ذهن سیونی سهم خود را گذارد. باور دارم که نتیجه‌های این کنفرانس با تحکیم دوستی، همدیگر فهمی
ва ҳамкории созанда миёни кишварҳо мусоидат намуда ба рушди зеҳни сунъӣ ва ба манфиати тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ хидмат хоҳад кард. бо ин орзуҳои нек ҳамаи шумоён меҳмонони азизро ба шаҳри зебои Душанбе хушомадед гуфтам. ба кори конференс барори комёбиҳо ва ба ҳамагон саломатӣ, муваффақият ва бурдбориҳо орзумандам. бигзор зеҳни сунъӣ воситаи пойдории сулҳ, пешрафт ва шукуфоии миллатҳо гардад. саломату сарбаланд ва муваффақ бошед. Dear ladies and gentlemen, today's conference is initiated and organized by the government of Tajikistan upon the direct initiative of the Ministry of Industry and Technologies. So with your permission, I'll pass the word to the Minister of Industry and Technologies, His Excellency Shirley Kabir. Thank you. محترم معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان، محترم نمایندگان دایره‌های تجارتی و مهمانان گرامی، پیش از همه می‌خواستم تشریف شریکان خارجی را به کشور ما، مخصوصا به شهر زیبای دوشنبه خیر و مقدم گویم. خوش آمدید. امروز جمهوری عزیز ما و مخصوصا شهر دوشنبه دوره بزرگی تاریخی، یعنی گزارش تکنولوژی از جمله جاری نمودن ذهن سنی را در سمت‌های مهم حیات اقتصادی، اجتماعی، علم، معارف، تندرستی و به خطری خیلی موفقانه پس سر کرده ایستاده است. در این جهت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امomali رحمان سمت روز را واضح معین نموده تاکید کردند که تاجیکستان باید به مرکز ذهن سنی تبدیل یابد. سیاست دوراندیشانه پیشوای ملت توجه بزرگترین شرکت‌ها و مرکزهای جهانی ساحه ذهن سنی را از شرکت‌های متحده امریکا، فرانسه، امارات متحده، هندوستان، همسایه دولت‌های ما و دیگر کشورهای عالم به تاجیکستان جلب نموده است. کنفرانس امروزه به یک منبع بین‌المللی تبدیل یافته که دولت، بخش خصوصی، مرکزهای تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری خارجی را گرد یک میز جمع آورده امکان می‌دهد که مبادله نظر و تبادل تجربه در مسئله تبدیلیابی ذهن سنی در اقتصاد، معارف، انرژتیک، مالیه، سیستم بانکی و دیگر ساحه‌های کلیدی مورد بررسی قرار گردد. باید گفت که پایه اکوسیستم ملی در جمهوری تاجیکستان علاقه گذاشته شده است. 25 ایون اولین کلاستری H200 در آسیای مرکزی در بدخشان به فعالیت آغاز نمود. 25 ایول مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان قطعنامه مخصوص را عاید به ذهن سنی قبول نمود و 26 آگوست لایحه تأسیس اولین منطقه آزاد ذهن سنی در جهان AI معرفی گردید. حالا باشد مرحله خاتمه‌ای آن جریان دارد. مرکز ملی داده‌های دیر AI با اشتراک به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امomali رحمان به فعالیت شروع کرد که این یک قدم تاریخی در راه صاحب اختیاری رقمی کشور برگزار می‌گردد. این مرکز مخصوصا برای اجرای وظیفه‌های ذهن سنی مطابق گردانیده شده است و دوستان از قید کردن که این تجربه خیلی کوچک است و طبق دستورهای پرزیدنت کشور ما آمادگی برای سازمان دادن مرکزهای بزرگی ذهن سنی که از برق سبز منبع میگیرند آغاز کرده ایم. افضلیت‌های کلیدی این اینفراستراکتور از اینها عبارتند: مجهز با تیزترین کارکردکننده‌های گرافیکی انویدیا H200 برای حساب‌برابری‌های بلندصفت، امکانیت‌های آموزش و تطبیق مدل‌های مرکزی آموزشی ماشینی در کوتاه‌ترین مدت، مموری مقیاس‌پذیر برای کارکرد حجم بزرگ معلومات، سطح بلند امنیتی و اعتمادناکی. مرکز دادها و کلاسترهای حساب‌برابری علاقه و شخص حقوقی شرکت‌ها و شریکان خارجی خدمت نموده ایستادند.
در عین حال اقتدارهای دریایی امکان می‌دهند که یک قطار لایحه‌های ملی و منطقوی را در ساحه ذهن‌نشینی در داخل کشور عملی گردانند که آنها از چیپ‌های خارجی یگان وابستگی ندارند. مرکز دریایی امروز یکی از ستون‌های اساسی رشد اکوسیستم ملی ذهن‌نشینی در تاجیکستان به حساب می‌رود و آن نه تنها ماهیت تکنیکی را فراهم می‌آورد بلکه زمینه صاحب اختیاری رقمی و رشد علمی و تنی را نیز تقویت می‌بخشد. انرژی سبز و ارزان این پایه رشد استوار ذهن‌نشینی در تاجیکستان می‌باشد. دوستان گرامی، امروز جهان معاصر در مرحله نوی انقلاب رقمی قرار دارد که در آن ذهن‌نشینی با عنوان محرک اساسی رشد اقتصاد و صنعت برآمد می‌نماید. برای تطبیق چنین لایحه‌های اینواسیونی که حاجت بزرگ و اقتدار حساب برابری و ذخیره‌های برقی دارند، دسترسی آن به برق سبز، ارزان و استوار نقشه حل کننده می‌باشد. در این زمینه تاجیکستان دارای یکی از برتریت‌های نادر طبیعی و استراتژی می‌باشد. کشور ما از حساب انرژی برقرار شونده گیرانرژیکی قریب پورا تامین بوده توسط نیروگاه‌های آبی عملی می‌نماید. این ذخیره تازه و سبز انرژتیکی تاجیکستان را به یکی از قلب‌های سبز تکنولوژی آینده تبدیل می‌دهد که برای رشد ساحه ذهن‌نشینی و تکنولوژی رقمی امکانات‌های وسیع فراهم می‌آورد. سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امomali رحمان به سمت تشکل اقتصادی سبز و رقمی روانه گردیده است. محترم جناب عالی بارها تاکید نمودند که رشد ذهن‌نشینی، تکنولوژی اطلاعاتی و انرژی سبز باید با همگرایی و هماهنگی رشد یابد تا کشور به یکی از مرکزهای منطقوی نوآوری تبدیل یابد. در دوره این سیاست شرایط مساعد حقوقی و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های داخلی و خارجی که می‌خواهند در ساحه ذهن‌نشینی، کلاسترهای دادها و استحصال میکروچیپ‌ها فعالیت نمایند فراهم آورده می‌شود. استفاده برق سبز گیرانرژیکی نه تنها خراجات انرژتیکی مرکزی داتا سنترها را کاهش می‌دهد بلکه با کمشوی ایز کربن مساعدت می‌نماید. تاجیکستان در خریطه جهان تکنولوژی تازه و استوار جای می‌دهد. در همین زمینه لایحه‌های کلان‌مقیاس بنیاد کلاسترهای حساب برابری ذهن‌نشینی، داتا سنترهای ذهن‌نشینی و مرکزهای داده‌های منطقوی در قلمرو کشور ما به نقشه گرفته شده است. با استفاده از برق تازه آبی و اقلیم و انرژتیک مساعد این اینفراستراکتور می‌تواند به یکی از ستون‌های اساسی رشد اقتصادی رقمی و ذهن‌نشینی مبدل گردد. تاجیکستان امروز تنها همچون استحصال کننده نیروی برق نه بلکه همچون پایتخت سبز ذهن‌نشینی در منطقه قدم می‌گذارد. کشور جوان ما دارای ذخیره‌های بوی انرژتیکی و استوار بوده. هدف ما ساختن آینده میباشد که در آن تکنولوژی با طبیعت و فرهنگ در هماهنگی رشد می‌کند. با راهنمایی پیشوای ملت و سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان این آرمان علاقه خواهد شد و جمهوری تاجیکستان به مرکز نوآوری‌های ذهن‌نشینی و انرژی سبز در منطقه و جهان در آینده نزدیک تبدیل می‌یابد. دوستان عزیز، بار دیگر تاکید می‌نماییم که قدم اولین در سازمان دادن مرکز داتا سنتر ذهن‌نشینی در تاجیکستان گذاشته شده است و اولین شرطنامه‌ها امضا گردیدند و طبق دستورهای حکومت جمهوری تاجیکستان در خیلی مدت کوتاه‌ترین ما آمادگی خود را برای سازمان دادن کلاسترهای داتا سنترهای ذهن‌نشینی کلان حجم نیز شروع می‌نماییم. پیش از آن چه قید کردیم در جمهوری تاجیکستان ذخیره‌های به سابقه آب وجود دارند و آب همچون یک الیمنت مهمی فعالیت پرثمر داتا سنترها می باشد. برای مثال فقط در سال گذشته فقط تامینات آب برای داتا سنترهای در جهان بوده قریب نیمی آب صافی که در بریتانیا کبیر صرف می گردد با این برابر گردید یا اینکه تمام آبی که در دنیا استفاده برده می شود برابر گردید و تاجیکستان که زیاده از 65% آبی آسیای مرکزی را از تاجیکستان آغاز می گردد. این یکی از برتریت اقتصادی ما می باشد. این چنین برق ما برق سبز است
شریک خلق کردیم و برقصد اساسی مکانیزم جلب سرمایه برای سازمان دادن داتا سنترها می باشد. اینچنین حالت دموگرافی تاجیکستان خیلی خوب می باشد. خیلی میدانید از 2.5% زیاد رشد دموگرافی جمهوری تاجیکستان و اون تالنت و جوانهایی که ما داریم و امروز من باوری دارم که با شما آشنا می‌گردید، این یکی از افضلیت‌های بزرگترین جمهوری تاجیکستان برای آینده استفاده آینده تکنولوژی ذهنی صنعتی در منطقه میباشد. در خاتمه بار دیگر حضور همه شما رو در این کنفرانس و بردوباشتان رو در جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفته دایره‌های تجارتی و داخلی و خارجی رو برای همکاری‌های متقابلا سودمند دعوت می‌نماییم. خوش آمدید به تاجیکستان. از توجهتون سپاسگزاریم. Now that we are moving forward with the agenda, we're very close to the ending of the opening ceremony. And today, not only do we have over 200 guests from 30 countries, not only do we have agreements today that will be signed for surpassing $150 million in value, from expanding our GPU cluster to pioneering AI Conf with a leading global AI company, but also today we have a special message from a person who played a key role in the passage of the United Nations Resolution on Artificial Intelligence that was upon the initiative of His Excellency Emomali Rahmona, the founder of Peace and National Unity, leader of the nation, President of Tajikistan, Mr. Amandeep Singh Hill, the United Nations Under-Secretary General for Technology, who really tried his best to be here today, but unfortunately could not make it for family reasons, and instead he made a pre-recorded video to wish our conference good luck for today. So please, His Excellency Amandeep Singh Hill, over a recorded video. Excellencies, distinguished ministers, colleagues and friends. It's a great honor to join you here in Dushanbe for this historic inaugural AI conference for Central Asia. I thank the government of Tajikistan and His Excellency President Emomali Rahmona for their vision and leadership in advancing artificial intelligence for sustainable development. I would also like to thank Minister Sher Ali Kabir for the kind invitation to participate in this conference, and I regret very much not being able to join in person. Excellencies, 2024 marks a milestone moment for global and regional cooperation in AI. During the course of this year, the United Nations General Assembly adopted 2 landmark resolutions that together define the emerging global architecture for AI governance. A resolution on establishing an independent international scientific panel on AI and a global dialogue on AI governance, and a resolution on the role of AI in creating new opportunities for sustainable development in Central Asia. The first anchors global cooperation on AI governance. The second reflects regional cooperation and leadership in advancing AI applications for sustainable development. In today's challenging geopolitical context, this is a rare and powerful signal that the international community understands the urgency and shared responsibility of ensuring that AI serves humanity. Ladies and gentlemen, the UN's new framework for AI governance rests on 3 mutually reinforcing pillars of science, policy, and capacity. First, the Independent International Scientific Panel on AI will unite 40 leading experts from across regions and disciplines to provide rigorous, impartial, evidence-based guidance to governments. It will also act as an early warning system, an evidence engine to ground policy in science. I encourage all member states and stakeholders to nominate their leading experts to the scientific panel on AI by 31st October to ensure that the panel reflects the diversity, talent, and creativity of this region and the world. Second, the Global Dialogue on AI Governance, convened annually in Geneva and New York, will be the principal global avenue for aligning national and regional approaches, sharing best practices, and promoting interoperability, trust, and inclusion. Third,
as part of a set of proposals the Secretary General has made in his report on innovative voluntary financing options for AI capacity building, the Global Fund for AI, supported by a network of regional and national AI centers, will help ensure that no country is left behind and everyone everywhere has access to capacity to develop and deploy AI solutions. The proposed Global Fund for AI will invest in skills development, digital infrastructure, and applied AI solutions from health diagnostics and agricultural forecasting to climate resilience and education, so that innovation truly serves the many, not just the few. Together, these pillars, science, dialogue, and capacity, form the foundation of a new inclusive global architecture for governing AI. Ladies and gentlemen, in Central Asia, we see remarkable progress. From Tajikistan's National AI Strategy 2040 to Uzbekistan's and Kazakhstan's national AI plans, to the innovation ecosystems of Kyrgyzstan and Turkmenistan, Central Asia is emerging as a frontier for digital transformation. The General Assembly resolution on Central Asia calls for enhanced AI capacity building cooperation through training, technology transfer, international research partnerships, and new AI centers of excellence across the region. Central Asia can become a regional model for inclusive AI, where investment in people, skills, and sustainable infrastructure goes hand in hand with innovation and ethics. The United Nations Office for Digital and Emerging Technologies will continue working with Central Asian governments and partners to implement the resolution and advance the sustainable development goals. Excellencies, AI can bridge divides between regions, economies, and generations if we build it on the foundation of science, policy dialogue, and solidarity. Let's make these foundations strong here in Dushanbe, across Central Asia, and for the world. Let's ensure that AI serves humanity, strengthens trust, and opens new pathways for sustainable development. I thank you. And finally, before we proceed to the next agenda item, which includes keynotes, presentations, signing ceremonies, we would like to invite for welcome remarks one of our key partners for this conference, Dominic Rastan from the OSCE Program Office, for welcome remarks. His Excellency Hokim Holizada, First Deputy Minister of the Republic of Tajikistan, His Excellency Sherali Kabir, Minister of Industry and New Technologies, distinguished representatives of the global AI and digital technology community, ladies and gentlemen, Dostoni Aziz, Khush Amadet. On behalf of the OSCE Program Office in Dushanbe and its acting head, Ms. Tatyana Tsurkan, I express our sincere appreciation to the government of the Republic of Tajikistan for our continued partnership and cooperation across all three dimensions of security. It is a great pleasure for the OSCE to take part in the first Artificial Intelligence Conference, AI Beyond Heights, organized by the AI Council under the Ministry of Industry and New Technologies. This important event gathers leading global AI innovators, thought leaders, developers, researchers, and entrepreneurs to explore how AI is transforming industries, driving creativity, and shaping the future of work. As we have heard from previous speakers, Tajikistan has taken a pioneering step in Central Asia with His Excellency President Emomali Rahmon's signing of the National AI Development Strategy, demonstrating a strong national commitment to innovation and setting an ambitious goal for AI to contribute 5% of Tajikistan's GDP by 2040. Distinguished guests, AI introduces challenges related to ethics, human rights, and responsible use, particularly in areas such as countering terrorism. It is reshaping law enforcement globally, offering new opportunities to enhance investigations and operational effectiveness. Triggered by these developments,
the OSCE has started looking into how it could introduce AI in its work and activities. The OSCE Secretariat's Action Against Terrorism Unit, part of its Transnational Threats Department, is conducting introductory training sessions based on the AI Toolkit for Responsible AI Innovation in Law Enforcement, developed by Interpol and the United Nations Inter-Regional Crime and Justice Research Institute. Delivered in partnership with Interpol's Responsible AI Lab, iRail, and in collaboration with the OSCE Program Office in Dushanbe, these sessions give Tajikistan's law enforcement agencies an opportunity to become acquainted with AI fundamentals and the principles of responsible adoption of AI. Through its Office of the Representative on Freedom of the Media, the OSCE has been running the Spotlight on AI and Freedom of Expression project since 2019. This initiative examines AI's impact on freedom of expression, content moderation, media pluralism, and disinformation. Furthermore, in September 2025, the OSCE Parliamentary Assembly appointed a special representative on artificial intelligence to monitor developments and propose relevant policies. As part of the global community, the OSCE Program Office here in Dushanbe is actively contributing to strengthening Tajikistan's digital capacity across all three dimensions of security. For instance, our office is assisting the Ministry of Transport and the Ministry of Economic Development and Trade in developing online platforms integrated with AI tools. In November, we will also organize a digital media forum here in Dushanbe for journalists and bloggers to discuss how AI is shaping journalism and what risks and opportunities it can bring. This conference clearly demonstrates the OSCE's continued support for AI development in Tajikistan. Today, we are witnessing a significant milestone, the first national AI conference where high-level representatives gathered to discuss this important topic, acknowledging its role in promoting the country's economic growth, security, human rights, and good governance. The OSCE sincerely appreciates the strong commitment of the AI Council under the Ministry of Industry and New Technologies for aligning national priorities with international commitments and working hand in hand with us to advance innovation in Tajikistan. The OSCE reaffirms its commitment to continuing this fruitful partnership in supporting Tajikistan's vision for a digitally empowered and innovative future. Thank you very much, and I wish you all productive discussions and successful outcomes. Tasha. Thank you very much, Dominic. And with this, we would like to thank especially the guests who have arrived from the world, but also their excellencies, the heads of agencies, ministers who have come together with His Excellency President and Prime Minister. We have 6 ministers and heads of agencies who attended our conference today from our government. So to proceed, we're now going to close out the official ceremony. There will be a networking coffee break that will happen on the terrace on the right side from all of you in the audience. And at 11 a.m., we're going to prolong the coffee break just a little bit so you have time to process all these incredible speeches. At 11 a.m., there will be the first keynote by Mr. Sunil Gupta, the founder and CEO of Yota, announcing a very exciting deal about expanding our GPU cluster to over 100 GPUs, which will be followed by a keynote from Jennifer Tabakov, head of enterprise at Perplexity, one of the world's leading AI companies. And until then, please think of your comments, thoughts, and questions. With that, I would like to thank His Excellency Holikzoda and the respective ministers for their attendance of the opening ceremony. Thank you very much. Bye-bye.